तो केमिति करिवे ऑनलाइन पीएम आवास घर केउ मास मिलिबो आवास घर केउ माने पाइबे ऑनलाइन शेष तारीख सठिक ऑनलाइन केमिति करिवे। तो निश्चित भाव में कहबाकू गले तो आवास घर पई बहुत बड़ अपडेट आसी समस्त को मिलिबो आवास घर। तो एथिरे आपण मानकू जो 5-6टी देइछि आपण मानकू केमिति ऑनलाइन करिवे आवास घर केउ मानकू मिलिबो संपूर्ण तथ्य आपण माने वीडियो रु पाइबे आ आपण माने 100% घर खंडिए मध्य पाई परिबे। तेबे चलंतु संपूर्ण वीडियोटी आपण माने देखंतु तापर जाई आपण माने ऑनलाइन करंतु संपूर्ण प्रणाली मु आपण मानकू बतै देखंतु। आवास घर पाइबाकू गले आपण मानकू गोटे एप्लिकेशन दरकार जहाँ भी आपण माने 6टी अपडेट बा देखिछन थंबनेल ले आपण मानकू केमिति ऑनलाइन करिवे सठिक ऑनलाइन केमिति करिवे केउ मास मिलिबो केउ माने पाइबे संपूर्ण अपडेट आपण माने वीडियो रे जानिबाकू पाइबे। तेबे एई जो एप्लिकेशन देखंतु जदि आपण माने घर दरकार तेबे आपण माने वीडियोटी देखंतु शेष पर्यंत आपण मानकू निश्चित भाव में घर खंडे मिलिबो। तो देखंतु एइठी आपण माने जहाँ लेखा जाइछि तो मु आपण माने एइठी देखि परिबे माननीय ब्लॉक उन्नयन अधिकारी महोदय समीपेशु विषय पीएम आवास घर पाइबा निमंते निवेदन महाशय मुझे आपण मैंने निज ना देवे तापर बापा नाम नाम देवे तापर ग्राम नाम पोस्ट नाम ब्लॉक नाम जिला नाम तो दे सारापर तो लिखिदेवे मुझर बासिंदा अटे मु जड़े गरीब श्रेणीर एवं दिन मजुरिया अटे मोर परिवार आम 5 जन नड़ा छपर घरे रोज बा छण छपर घरे रोचु वर्षा दिन में आमको वर्षा और खरा दिन में आमको बहुत असुविधा होची रही जदि आमको पीएम आवास घर टी दि जाए तेबे आम परिवार टी भलरे टिके रही पारंतु कारण मु देइतिबा समस्त तथ्य ठीक अटे दयाकोरी मोर घरर टेक्निक जांच करी मते आमर जो आवश्यक जो डॉक्यूमेंट दे तार मते टेक्निक जांच करी ता सहित मते डोर टू वेरिफिकेशन करी मते घर खंडिए देले मु मोर परिवार आपण पाखरे चिर उपकृत हेबु। एबी भाव में एप्लिकेशन लिखिदेवे लिखि सारा पर इति आपणकर नाटी देदेवे तलक आपण मानकर सिग्नेचर दस्खत करदेवे दस्खत कर सारा पर तो आपणकर डेट मध्य देदेवे दे सारा पर ताकू केमिति ऑनलाइन करिवे। देखंतु मु आपण मानु कहिछि सठिक ऑनलाइन सठिक प्रोसेस रे आपण माने केमिति करिवे जहाँ फल आपण मानु घर खंडे मिलिबो। तेबे चलंतु संपूर्ण मु आपण मानु बतै देबी तो आपण माने निश्चित भाव में घर खंडे पाइबा पई योग्य कारण एथर बीजेपी सरकार कहते अधिक आपण मानक अधिक ए बेनिफिट मिलवा जाऊँगी तो अधिक घर समस्त को मिल आगुरी जो मैंने आप्लाय करते से मिल तेज चलते संपूर्ण आपण मैंने कंप्लीट वीडियो शेष पर्यटन देखी दिखाँ आपण मैंने बुझीपारे जहाँफल आपण घर खंडे मिल पार। तो देखंतु पीएम आवास घर पाई आपण मानकू कौनसी बा देखंतु ऑनलाइन तो एथिरे आपण माने अभियोग जो जनशुणाणी पोर्टाल रही तो से आपण माने अभियोग करेंगे तो अभियोग कले आपण मानकू घर को पाखक आपण माने ब्लॉक रु जो अधिकारी मैंने अच्छा से वेरिफिकेशन करेंगे जदि आपण मानकर चाल घर थिबो बा जदि आजबेस्ट घर खंडे थिबो तो आपण मानक पुराना कालिया घर थिबो तबे आपण मान निश्चित भाव में घर खंडे मिलिबो। तो सठिक प्रोसेस रे आपण माने ऑनलाइन केमिति करिवे मु आपण मानक कहिछि वीडियोटी शेष पर्यंत देखुन जदि आपण मानक घर पाइबा दरकार जदि आपण घर दरकार ना तेबे वीडियोटी आपण माने एडू स्किप करी चली जाई पारंती। तेबे वीडियोटी सब बेले संपूर्ण वीडियो देखंतु पंडा के वीडियो तो आपण निश्चित भाव में बेनिफिट पाइबे। तेबे जदि आपण मानकर जो फोटोटी देखंतु जदि आपण माने फोटोटी दउचंदी घरर जो जांक ना रे अभियोग बा घर खंडी दरकार पीएम आवास घर तांकरी घर बा तांकरी फोटो थिबा आपण मानकर परिवार जो मेंबर रहले तांकरी गोटे फोटो समस्त सामने रहबे तो एइबोली भाव में गोटे फोटो आपण माने उठेकी आपण माने ता देहरे अपलोड करेंगे। तो अपलोड करेंगे कौटी आपण माने क्या अपलोड बा अभियोग करेंगे जेहेतु ऑनलाइन यार होउनी तो ऑनलाइन केमिति सठिक हम ताकू मध्य मु कहिदेबी आपण माने वीडियोटी शेष पर्यंत देखंतु आपण माने स्किप करंतु नाही। तो फोटोटी दरकार डॉक्यूमेंट आपण माने जहाँ भी आगुरी पूर्वर मध्य डॉक्यूमेंट थिला सेही डॉक्यूमेंट चलिबो किछि असुविधा नहीं डॉक्यूमेंट कौन चेंज है नहीं तेबे डॉक्यूमेंट गुडी को आपण माने ठीक थिबा दरकार। अनेक भाई मानक देखंतु जो मानक 10 वर्ष अधिक हो आधार कार्ड ताको आधार कार्ड आपण माने अपडेट करंतु 100 सब बेले कहिछि फ्री रे आपण माने अपडेट करि परिबे। तो जो मानक आधार कार्ड रे ना ठीक थिबो बैंक अकाउंट रे ना ठीक थिबो सेही अकाउंट रे आपण माने सेम देबे किंतु अदर अकाउंट देबे ने जोडा रे आपण मानकर ना भूलभाल थिबो जदि टिके भी भूलभाल थिबो तो आपण माने एथुरु वंचित हेबे पाइबे नहीं घर खंडे। तेबे बुझी पारले ये जो जनशुणाणी पोर्टाल आपण माने मोबाइल केबे अभियोग करंतु ने जो बा अधिक जदि आपण माने कि जानिबा को चाहुचंदी तेबे आपण माने कोन करिवे ना या तो ऑनलाइन वेबसाइट आरंभ हेई नहीं तो समस्त अभियोग करछन अभियोग कला पर आपण माने को कलेक्टर को अभियोग करछन ब्लॉक उन्नयन अधिकारी तो से माने कलेक्टर को अभियोग करा जिवो आमे जो माने अधिक दिन आवेदन करछन से माने मध्ये पाइ ना 2023 रे जो माने आवेदन करथिले से माने मध्ये पाइ ना तो से माने
ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ନାହିଁ, ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତ ବୁଝିପାରିଲେ, ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଘର ଫଟୋ ଥିବ ସେଇ ଫଟୋରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଘର ସାମ୍ନାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫଟୋଟି ପୁରା ଫୁଲ୍ ଫଟୋଟି ନେବେ, ନେଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ଅପଲୋଡ଼ କଲା ପରେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଲେ କଲେକ୍ଟର ସେମାନେ ବ୍ଲକ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ବ୍ଲକରୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆସିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଘର ଦେଖିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବେ। ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର PM ଆବାସ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିବ। ତ ଏଥିରେ ଅଧିକ ରାଶି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତ ଆପଣମାନେ କହିଥିଲି କେବେ ମିଳିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବର୍ଷା ଦିନ ଘର ଆରମ୍ଭ ହେବା ଅସମ୍ଭବ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୋଗ ଚାଲିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଉପାୟ ହେବ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଆଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କାହିଁକି କହିଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଯେହେତୁ ସରପଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର PM ଆବାସ ଘର ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବା ଅନେକ କିଛି ଘର ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତ ବୁଝିପାରିଲେ, ତ ଏହାକୁ ଅନଲାଇନ୍ କରିବାର କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଆପଣମାନେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇପାରିବେ। ତ ସଠିକ୍ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖିବେ ତାର ମଧ୍ୟ କହିଦେଲି। ତ ଶେଷ ତାରିଖ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଶେଷ ତାରିଖର ସେମିତି ଆସିନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କେବେ ମିଳିବ ଘରଟି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଦିନ ଚାଲିଛି। ବର୍ଷା ଦିନରେ ତ ଘର ଆପଣମାନେ ଅସମ୍ଭବ କରିପାରିବେନି। ତେବେ ବର୍ଷା ଦିନ ପରେ ପରେ ବା ଡିସେମ୍ବର ବେଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଘର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିଯିବ। ତ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ। ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଲା ପରେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ତ ବୁଝିପାରିଲେ, ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯାହା ଥିଲା ସେଇ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସେମ୍, କିଛି ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ମୋବାଇଲରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଯାଇ କରନ୍ତୁ, ସେଠି 50 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ID ପାଇଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ତ ସେମାନେ ସେଠି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ ଯେ ଏଇ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରିପାରିବେ। କାରଣ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ହେଇଛି, ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ହିଁ ସେମାନେ ID ପାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ID ପାଇଲେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 100% ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିବ। ତ ମୋବାଇଲରେ ଆପଣମାନେ ବା ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଘର ପାଇଁ। ତ ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି PDF ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ଫଟୋ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ ବା ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। PDF ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେନି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେବ। ତ PDF ଫାଇଲ୍ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କରିବେ ତାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସଠିକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ, ବା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ବତେଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମୋବାଇଲରେ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ମୋବାଇଲରେ କରିପାରିବେ ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଉପଦେଶ ଦିଏ ଯେ ଆପଣମାନେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ବା ଏଥିରେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ତ ଏଥର 2024ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 25ରେ ହିଁ ଘର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତ ବୁଝିପାରିଲେ, ଆଉ ଯଦି କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାହେଁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଆରାମସେ ପାଇପାରିବେ ତାର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିଲେ ତ କେଉଁ ବାଟରେ ଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିବ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝେଇ ପାରିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।